Hello vlog! Welcome to my guys! So we're here at Balikasag Virgin Island Tourist Seaport kay mudong mi sa isa ka island nga karon pa namo dungon. So let's go guys! Uban mi sa among pagdong. Tara na! Shout out to Uwing! Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good. The long wait is over and the boat is here. So let's go. Let's explore the beautiful island together. Just keep on watching. Ready na ang mga turista padung sa island. Let's go. Shout out ko ni Kuya Giovanni Pastor, ang among kapitan ani nga boat. Daghang salamat for inviting us para makadong mi ani nga island og ni Gin Pass. Tara na guys, pagtan-aw sa mo diha hahangtod mo abot ta sa island ug hangtod maguli ni. Promise, this is a beautiful island. Hello, napapamudiha. Nindot kadyo ang panahon kay dili bawd, nice ra kadyo. Kalmara ang panahon ba, nindot kadyo isa kay og boat, di ta mahadlok magbuya-buya ang boat. Hapit na tamo abot sa island kanang green o nakita na ninyo, that's the island. Kanindot tanaw sa tubig as in clear na clear, crystal clear. Sulong mga tipuneros! Unsa may intong gibati? Saliko. Nga lang kahilo man mo kaso. Pagtong oh. Anda mo yung TikTok? Anda mo yung TikTok? Ara, abot nami. Oh, nice man At island ha, may tatagkat o nabay kat na ni. Awa day kat? Awa sa timog awa, aba sa laanod sa. Layan? Awa, ano batyo? Awa sa nalamisa? Double purpose man dahil po rin. Sinilo na. Shout out. Sige naman yung shout out. Kung gano'n shout out. Oh, pili lang mo. Asa intro dani nila. Mga hangs ni. Asa man? Asa ka na? Aw.
Nga una ka atak na. Ngayo. We're done eating, so let's explore this island and we will go to the other side of this island. Let's see kung unsay atong makita ani nga side. Murag kabatuan ani nga side, daghag stones. So careful lang kay murag dalinis ang mga bato, pero nice kaadyo ag view jud, as in breathtaking view. Tanawa, grabe kanindot ani nga side sa island. Gusto unta ko mo ambak. I want to dive, but sadly I don't know how to swim. I'm free, let it go. Oh no! Watch the video till the end. Ubanimi sa among pag-explore ani nga island. Pakwa si Bibi. Mga vlog ya, madam. Yapil, bitaw ka. Oh, shot ate, uning. Ambak mo, dali, ambak. Shout out to Henry Delis Vlog. Launsa raw rin diyan sa salvavida naman. Here comes another diver. Balik ta sa agi guys, kay di na ho kaya tong lawma atong dapita, unja di ko kahibaw mo langoy, so arhira laman ta sa mabaw nga side. Balik ta sa agi, enjoy watching. Tanaw sa mo diha ha. Gamas man ko oy. Grabe na to. Nay COVID again. Yang tigda da. Bali panggil sige. Parang tawa di ay. Ambak mama, ambak. Lagi dali na. Kita ko kada ni. Ah, laju. Dekat pa. Laju apa laju? Ikapoy namiglangoy-langoy, sumusuroy na pulmiyari sa pikas na side.
This island is called Cat Island. Before Bagyong Odit hits Bohol, a lot of cats living here. But now they're all gone and we don't know where are they now. Hoping that all cats are safe. This island also is near to Isola de San Francisco or Virgin Island. If you're going to have an island hopping, you can drop here, going to Isola de San Francisco and to Balikasag Island. Humana jud mi og suro yun sa pagbalik na mo nay daghang isda. Wow, thank you Lord. Malibre na among sudan lami man ni itinula oy. Nakugi man sila og panguhang isda maong nakakuha sila daghan. Manguli na me. Bye. Ito na sa kawan, natubig niya. Landing na dahil. Ansa? Sige, ambak na mo. Abot na mi. Hihihihi. Ala. Tukon. Oh my God. Alah. Detayo dumin. Dumay na man ben. Yawan ni putma no. Oh, Ben. Dali. Anak waway oy. Tulak ben. Ay maipit ka. Ikaw. Alatay bulit rin. Ibe. Grabe ang tika, uwin oy. Patay. Go pikas. Oh my. Ate tawana. Kuna ni. Oh my God. Uy. Kinsa to? Dalang na ka. Okay. Hi. Ingani di ay ni. Thank you Lord for the safe trip.
umana ang among island adventure. I hope you enjoy watching our video today. Thank you for watching, everyone. God bless and keep safe. Don't forget to like, comment, subscribe, and hit the notification bell so that you will be updated for the upcoming videos. Bye-bye! Gikan mong Cebu, day. Dumagiti siguro. Awa man day sila nanaog no kay adto man day sila. Sino sila? Agbag, asa ra man to Jason. Ila sila orang turista po. Turista wala kwarta. Uy, tarong ka kayo. Wala pong turista. Wala kwarta. Wala kwarta turista. Ano ba? Amang paguyod na na? Anong kapasilid ba? Imo na. Basta madami mo na uli. Imo na. Oo. Sinukta.